Guys, oh, tanawa akong anak. Akong anak nga, unom katuig pa lang. Pero, 5 katuig pa lang. Pero unsa. Mamaw kayo, kay gusto daw siya magkuhan. Chef. Oh, yan lola. Okay, koraw. Oh, may kay muluto. Hawad kay kusina. Ahak taoy. Oh, sige na. Oh, give. Butang lola. Oh, yan lola tiguan kay di man siya kabot kay masunog man iyang kamot. Ano? Kuraw. Saraw, kanak mo na. Oh. Sige. Sige, saraw Oh. na. Oh. Ah. Yan na rin kamot. Ana rin kamot. Ana rahawid. Ana. Na. Ibas yan. Mamasik. Na. Yeah, ana. Oh. What a master chef, be. Tanaw kamera, be. Tanaw papa, be. Isa ito bang? Oh, wag kita na. Ah, grabe guyaw, taoy. Ala, diyan. Sayawan ra mo sa mong kuano, chef po. Oh, gitik tuyokan ra corn beef. Hi guys, ina. Bago tao. Hey, corn beef. Corn beef with egg. Patanaw yung lawa, yung lawa. Hello. Oh. The cooking master boy, Macdenberg. Ition. Oh, grabe oh. May kinabuluto guys. Tara na guys. So subscribe mo sa inyang kuan guys, culinary tips. How to cook. Cook the egg and Okay na guys. Kay tabangan na kaghakot.